कहीं मो सह लुचकाली खेलुच आदिशेष शत्रु माने तम ठारो जेते भी दूर रे थिले मध्य तुमको खोजिबा पई कष्ट हुईनी हेले मते खोजिबा पई तुमको एते समय लागि जाउची। ठीक अछि तमे मते खोजु थाओ मु किंतु तुमको एठी अपेक्षा करिबी। एबे ए नागमणि आमर जेते विषधर नाग हो न कहीं से जे कौनसी इच्छाधारी नाग हो न कहीं मनुष्य विष आगरे नागंकर विष फुस नहीं आस नागमणि को। कि मोर परीक्षा नौच आदिशेष कौन तमे चाहूच मु निजे तम हाथ रे धरा देबी बोली। एटा की शब्द नागराज मोर किसी भूल नहीं मोर किसी करनी
मो मालिक कथार मुझे आसी मो स्त्री सेपटे गर्भवती तमें जदि मत मारिदेव ताहले तार कौन हम से मो बिना मरीज मत मारनी छाड़ दियो मत एटा गरुड़ चूर्ण किछि असुविधा हेले एटा तुमको रक्षा करिबो। से माने नागमणि को नहीं चली नागमणि अमे किछि समय पाई खुशी रे मची गले बोली नागमणि मनुष्य हाथ में पड़गला मनुष्य अविश्वास बलि पड़गली से माने नहीं आदिशेष तमे तमरा शक्ति प्रयोग करी मारिलानी काहे आदिशेष सी माने अमो जीवन रे खुशी आउ रहिला मु काहु पर विशेष शक्ति प्रयोग करिबिनी भाबिथिली से माने से पापी माने तंकर असल रूप देखै देले से माने नहीं नहीं आदिशेष तमरा किछि भी होबनी आदिशेष मु तुमको रक्षा करिबी अमर परिस्थिति कौन थिला से माने बुझिले तंको छाड़िबिनी मु तंको नागलोक नियम रे जहा उचित दंड हबो दे नागमणि को मु फेरे देबी मो पे नागमणि ठारो तमे गुरुत्वपूर्ण मो कथा छाड़ी दियो शिवानी मो ठारो गुरुत्वपूर्ण नागमणि शिवानी तमे मते कथा दियो नागमणि को आनिकी नागलोक रे स्थापन करी रखिबो आदिशेष ठीक अच्छे आदिशेष मु तुमको कथा दउची मु नागमणि को फेरे आनिबी नागलोक रे मु ताको स्थापन करिबी शिवानी आज भली दिन रे तुमको छाड़ी ओ दुनिया रू विदाय नहीं चली जाउछी शिवानी मते मते क्षमा करो नहीं आदिशेष तुमरे किछि भी हबनी मु तुमरे किछि भी हबा को देबिनी ए मणि भाई बहुत लोक बलि पड़ी जाई पारंती देखिले लोभ लागुची याको विकिले कोटी कोटी टंका मिलिबो हमको
ए नागमणि को किणिबा पाई ए पृथ्वी रे एजाए लोक जन्म नहीं नाहंती भूपति। ए अद्भुत नागमणि सांगरे जदि नागुणी मिली जाता ना थु सदाशिवर सही गोटे कथा दिग भाई नागमणि तो पाइल एबे पार्टी बाटी करबा तो तमे तो से दुष्ट मान को देखी थिबो तम आखिरे तांकर छवि निश्चय थिबो। हे भगवान ए छवि तो स्पष्ट देखा जाउनी। आदि शेष चाहो चाहो मो आड़को मत मत क्षमा कर दिया। पुनर्जन्म रे अमर पुनर्जन्म रे माने आदि शेष पुनर्जन्म रे माने कोन कुह मते। आदि शेष आदि शेष आदि शेष आदि शेष आदि शेष मते न्याय दियो। हे परमेश्वर मते तमे न्याय दियो। ए नागमणि नागलोकर अमूल्य रत्न अपार शक्ति ए नागमणि आनी तमे बहुत साहसी आ भाग्यवान भी किंतु नागमणि मिलगला बोली सबू पाई जाइछ बोली भाबिबनी आउ नागमणि पाइछ बोली काहाको भी कहबनी। ये कौन है मो पुअर किए तार एमिति अवस्था करिछि किछि मनुष्य करिसंती। शिवानी तू संगरे थाउ थाउ एमिति हला मु जदी पाखरे थांती निज प्राण दे कि मो आदि शेषं को आ नागमणि को रक्षा करि थांती। नागमणि चोरी हे गला। हाँ नागमाता हे परमेश्वर मो पुआ आदि शेष तमर परम भक्त ता जीवन फेरे दियो ता जीवन। हाँ गुरुदेव सेठू गोटे प्राणहानि हवाटा सत्य। सेई नागमणि को रक्षा करुवा पुरुष इच्छाधारी नाग को आमे माने मारी देइचु आउ ताको मारिबा छड़ा आम पाखे किछि भी उपाय नथि। माने तमे गोटे साप को मारी के आसीच। हाँ गुरुदेव भूल करिछ तमे छाड़ी आसीथिबा सेई नागुणी तमठु प्रतिशोध नबा पई खोजी खोजी निश्चय आसीबो। से तो पछे पछे आसीबा कथा। नागमणि को छड़े नहीं मते ए परिस्थिति रे पकेइथिबा पापिं को मु केबे हेले भी छाड़ीबी नहीं। एटा मोर प्रतिज्ञा। शांत हो जाओ शिवानी। गुरुदेव आपण हेले त्रिकालदर्शी मो
ମୋ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିଶେଷର ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି। ଯିଏ ନାଗ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ନାଗମଣିର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛ ତମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଥିବା ନାଗମଣିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବ। ଏ ମଣିକୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପରେ ତମେ ତା ଫଳ ପାଇବ। କୁହ କିଏ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଦେଖ ମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଗୁରୁଦେବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନେବି। ଦାୟିତ୍ୱ ନବାଟା ଜମାରୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ଏତେ ବର୍ଷ କୋଉଠି ରଖିବ, କେମିତି ରଖିବ? ମୋ ଘରେ ରଖିବି ଗୁରୁଦେବ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ନେଇ ନାଗମଣିକୁ ରଖିବ ତମେ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ? ହଁ ତ ଏଇ ଦେଖ। ନାଗମଣିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଜାଗା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସ। ନାଗମଣି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ହେଲେ ତାର ଲାଭ ନବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ନବା। କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? 12 ଘଣ୍ଟା? ଆଜି ଦିନଟା ନା ପୁରା 24 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଛେ ଦେଖ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସାଧନା କରି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଲାଭ କଣ ହବ କହିଲ? ଛାଡ଼ ମ। 24 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଥିବ ତାର କ'ଣ ଠିକଣା ଅଛି? ହେଲେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ ସିଏ ଲାଭ ପାଇବ। ମୋ ଆଦିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ କାହାର ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେ କଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁଦେବ। ଜାଣିଛି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଆଦିଙ୍କ ଆତ୍ମା? ଏବେ ତାର ଆତ୍ମା ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭୂଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ତମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଆଦିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବ? ଆଦିଶେଷର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୋଉଠି ହେଇଛି ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାଗମଣିର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିକ୍ରମା ଅଛି। ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ନାଗମଣି ତା ଦେଇଥାଏ। ତମର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହବ ତମେ ନାଗମଣିକୁ ସେଠି ରଖିପାରିବନି। ରଖିଲେ ଲାଭ ମିଳିବନି। ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 24 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଇଯିବା ପରେ ନାଗମଣି ଫଳ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 24 ବର୍ଷ ପରେ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ବର୍ଷ ପରେ। ତା ବୋଲି ଏବେ ବି କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିବ ତା ନୁହେଁ। ଉଣା ଅଧିକେ ତମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ।
এইটা গরুড় দ্বার গরুড়ঙ্ক শক্তি প্রয়োগ কলে এই দ্বার খোলিব নিয় ତମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସି ତମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଗୁମ୍ଫାର ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ ଛୁଅଁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏବେ